Biasa kemarin Pak. Rama
Jaya Allah dari awal titik tebal ini adalah ceritanya hanya sementara saja. Jadi sudah tentu kita harus merencanakan walaupun kena, tetapi kemampuannya untuk ngajak kain kan berdoa aja sama beliau. Ya, kalau memang beliau menginginkan itu pasti terwujud, karena sesungguhnya pembuatan istana atau Mandar Sri Wisnu itu tidak bisa dibikin dengan uang. Itu malah Talaga mengatakan hanya bisa dibikin dengan cinta. Ketika kita merasakan cinta kepada beliau dan memiliki cinta Sri Radha Rasusuar kepada Krishna, otomatis itu bisa terwujud. Entah bagaimana, kita lihat keajaiban itu. Kalau memang dia berkarunia pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Krishna. Dan banyak cerita tempel di seluruh dunia ini pembuatannya sangat ajaib, sangat ajaib. Kita berharap dia memberikan karunia. Untuk itu kita angkat tangan sebentar, kita mengucapkan dan all out. Keraskan menangis untuk beliau karena kebetulan hari ini juga beliau. Ya, jadi mengucapkan mantra 3 kali karena Maharaj sudah menunggu di luar. Mohon. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Sri Sri Radha Rasusuar ki, Sri Sri Radha Rasusuar Janmastar ki, Jai Jai Nithai Gaur Premanande. Chaitanya Manisham Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Samayam Dadati Swapadanti Vandeham Sri Guru Sri Yuta Paramahanam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagragatam Saganaranatam Nitantam Sajivam
Sadhaitam Samarpadam Bhajanai Chaitan Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Sakaramitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jarakari Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Saptakancana Gaurage Radhe Vrindavaneshwari Vrindavanusdevi Pranamami Harite Panchanapatasya Kripatasya Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Vajanaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Namaste Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Anandayamaya Vigrahaya Devavadya Visundharaya Tasmai Mahaprema Rasapuraya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Hare Krishna. Hare Krishna. Today is very auspicious day. Hari ini adalah hari yang sangat mujur. We are celebrating this anniversary of opening of Sri Radha Raseswar Temple here. Kita hari ini merayakan hari diresmikannya dan di pratistha dari tempel dan arca Sri Radha Raseswar ini. This is 18th anniversary of opening of this temple. Jadi tahun ini adalah tahun ke-18 dari semenjak tempel ini dibuka ataupun diresmikan. In 1999, this temple was inaugurated in December, I think 11. Ya. Jadi tempel ini tepatnya tanggalnya itu diresmikan tanggal 11 Desember tahun 1999. So anyway, the deities were installed by our Reverend spiritual master and one of the GBC of our ISKCON, Sripad Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Jadi arca di sini itu diabhiseka oleh Sripad Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, salah satu guru rohanian di dalam ISKCON dan juga anggota GBC. Fortunately, I was also present here. Sangat mujur juga saya pada saat itu berkesempatan hadir. In the Shastra it is said, Di dalam sastra dikatakan bahwa Prana Pratishtha kaile Srimurti Pujya hoy. Prana Prana Pratishtha kaile Srimurti Srimurti Puja. If there will be Prana Pratishtha, Kalau ada prana pratishtha installation ceremony, ataupun upacara abhiseka, then Srimurti will be worshipped by everyone. kemudian selanjutnya setelah itu Sri Murti, yaitu perwujudan Tuhan dalam bentuk murti, akan dipuja oleh setiap orang selanjutnya. Bhagavan is present here in his murti form or deity form. Bhagavan, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, telah berwujud dan hadir di sini dalam bentuk arca beliau, murti beliau. There are two types of seva is there. One is Nam seva and one is Dham seva. Ya, ada dua jenis pelayanan kepada Tuhan. Yang satu disebut Nam Sewa, yang kedua disebut sebagai Dham Sewa.
So this is dham. Ya, jadi ashram ini adalah sebuah tempat suci ataupun dham. This is ashram. Ini adalah sebuah ashram. What is the meaning of ashram? Apa arti dari kata ashram ini? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, Sila ashram Bhakti, means Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa ashram itu maknanya adalah where there will be always bhajan. ya, artinya di tempat itu selalu ada bhajan yang dilakukan secara terus-menerus. Bhajan means seva. Bhajan itu artinya pelayanan. So, for seva, Bhagavan has appeared here in deity form. Ya, untuk berkenan menerima bhajan, menerima pelayanan dari para penyembahnya, Tuhan telah sangat bermurah hati. Muncul beliau di tempat ini dalam wujud murti. There is no incarnation in the age of Kali of Bhagavan. Ya, tidak ada awataran Tuhan pada zaman kali ini. Bhagavan appeared here as holy name and as archa. Ya, Tuhan yang Maha Esa Sri Bhagavan pada zaman Kali Yuga ini, beliau berawatara ataupun muncul dalam bentuk nama suci dan juga dalam wujud arca wigraha. When Kali Yuga approached that time, Bhagavan Krishna appeared here as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pada awal Kali Yuga, ya, Bhagavan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And the end, Bhagavan will come as Kalki. Dan pada akhir daripada Kali Yuga, beliau akan muncul sebagai Kalki. And in between, there is no avatar, no incarnation. Dan diantara, ya, awal dan sampai akhir Kali Yuga ini tidak ada awatara lagi yang muncul. Only two avatars. One is name and one is archa. Hanya dua awatara yang muncul di antara ini, yaitu nama suci dan arca wigraha. This archa vigraha, when some pure devotee will install, Ketika seorang penyembah murni yang melaksanakan abhiseka ataupun prana pratishta, then the vigraha will be served by many. maka selanjutnya wigraha itu ataupun murti itu akan dilayani oleh banyak orang, banyak penyembah. If the vigraha is not installed by pure devotee, Jika arca wigraha tidak di prana pratishta, tidak diabhiseka oleh seorang penyembah murni, the many will not come and serve there. tidak ada orang ataupun tidak begitu banyak orang yang datang untuk melayani beliau. Take the example, there are so many nice, beautiful temples in India made by big rich fellows like Birla, Tata. They have so many different temples. Sudah banyak contoh yang ada di India, ada tempel-tempel yang sangat indah dalam bangunannya, maksudnya yang sangat indah, yang dibangun oleh orang-orang kaya di sana seperti pemilik perusahaan Birla atau pemilik perusahaan namanya Birla, Tata dan sebagainya. Mereka membangun tempel-tempel yang besar dan dengan indah. But there is no life. Walaupun ada arca wigraha di dalamnya, tetapi tidak ada kehidupan. Whereas in this temple, Radha Raseswar temple, Tapi sebaliknya di tempel Radha Raseswar ini, many devotees are coming and rendering their seva to Radha Raseswar. ya, banyak penyembah yang datang setiap hari dan mempersembahkan pelayanannya di tempel ini. By serving the deity form of Sri Radha Raseswar, Dengan melayani wujud arca daripada Sri Radha they are Raseswar, getting benefited. mereka mendapatkan kemujurannya. So one will get spiritual realization when he will render his seva to the deity form of Krishna. Seseorang akan mendapatkan keinsiapan dirinya jika mereka melayani bentuk arca wigraha dari personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. So therefore, it is the most important thing is that Karena itu hal yang terpenting yang perlu dipahami, the vigraha should be installed by pure devotee. ya, bahwa wigraha itu hendaknya diinstal ataupun di prana pratishta oleh seorang penyembah murni. Then many will come there.
sehingga banyak yang akan datang. Many will be unable to serve in the ground. Ya, banyak yang akan memperoleh kesempatan memungkinkan untuk mempersembahkan pelayanannya. Take the example of the Jagannath Puri Mandir. Ya, ambil contohnya adalah tempel di Jagannath Puri di India, di Odisha. Jagannath Puri Temple, so many thousands of devotees every day they are coming for darshan of Jagannath. Ya, di Jagannath Puri Temple di India, di Odisha, ya itu di Puri itu ribuan bahkan ribuan orang yang datang setiap hari untuk bisa darshan pada Sri Jagannath. Long ago, this temple was built, Ya, sudah ya jutaan tahun tempel ini dibangun. but the Seva Puja is going on same way. Dan sewa dan puja di sana berlangsung terus-menerus sampai saat ini dan seterusnya dengan jalan yang sama, dengan cara yang sama. If you are opening a company or a farm or a shop, that is being closed also after some time. Ya. Kalau orang membuka perusahaan, buka toko, warung dan sebagainya, mungkin beberapa lama bisa berjalan, tapi tidak lama kemudian itu akan tutup ataupun perusahaannya bubar. But the Jagannath Puri Temple, so long time it is running nicely without any disturbances. Ya, tetapi pelayanan ataupun pemujaan di Jagannath Puri itu berlangsung terus-menerus tanpa pernah ada gangguan ataupun tanpa pernah berhenti. Why it is happening like that? Kenapa terjadi seperti itu? Because Jagannath Puri Temple was made by King Indradyumna. Ya, karena tempel Jagannath Puri itu dibangun oleh Maharaj Indradyumna. Maharaj Indradyumna was a pure devotee of Lord Jagannath. Ya, Maharaj Indradyumna adalah penyembah murni daripada Tuhan Sri Jagannath. And Jagannath, he himself came to Maharaj Indradyumna. Dan Sri Jagannath sendiri muncul, ya beliau datang ke hadapan Maharaj Indradyumna. Jagannath was being worshipped by Hunterman Vishwavasu. Dan sebelumnya Sri Jagannath telah dipuja oleh seorang Brahmana dari kalangan Sabara, itu Vishwavasu. Is a Sabara Hunterman family, and he was worshipping Nilamadhava. Ya, ketika itu dia memuja wujud Jagannath dalam wujud sebagai Nilamadhava. And Nilamadhava was being worshipped in 400 forms. Ya, dan Nilamadhava ketika itu dipuja dalam wujudnya bertangan 4. Maharaj Indradyumna was such a pure devotee. Lord Vishnu came in his dream. Ya. Maharaj Indradyumna beliau adalah seorang penyembah yang sangat murni. Bahkan Sri Vishnu sendiri muncul di dalam mimpinya. And he wanted to be worshipped by Maharaj Indradyumna. Dan beliau sendiri menginginkan supaya beliau dipuja oleh Maharaj Indradyumna. So when Maharaj Indradyumna saw in dream that beautiful form of Nilamadhava Vishnu, Ketika Maharaj Indradyumna melihat dalam mimpinya bentuknya Sri Nilamadhava, Sri Vishnu yang sangat indah, he developed desire how to get that murti. beliau mengembangkan keinginan bagaimana caranya untuk dapat memuja arca tersebut. And where he will find that murti. Dan di mana beliau dapat menemukan murti tersebut? He was every day he was praying to Lord Vishnu. Beliau kemudian setiap hari berdoa kepada Tuhan Sri Vishnu. Finally one day one visitor came there. Ya, akhirnya pada suatu hari ada seorang pengunjung yang tiba di kerajaannya. And he gave some information about the place where Nilamadhava is being worshipped. Ya, kemudian Brahmana ini yang menyampaikan informasi di mana tempat Nilamadhava dipuja. So Maharaj sent his minister, his commander to different directions. Dan beliau kemudian mengirim ya pimpinan pasukannya ke berbagai arah untuk mencari tempat tersebut. One of his ministers was Vidyapati.
Dan salah satu menteri ataupun pimpinan pasukannya bernama Widyapati. He is Brahma, he was Brahma. Beliau adalah seorang Brahmana. So all the others, those who were sent, they could not find the Lord Vishnu's murti. Dan yang lain-lainnya dikirim ke berbagai tempat. Mereka datang dengan tangan hampa tanpa menemukan di mana tempat arca Sri Vishnu dipuja. This Vidyapati, he was searching in the eastern side of India. Dan kemudian Widyapati mencari ke arah timur daripada India. And finally he met with this Vishwavasu's daughter, Lalita. Kemudian Widyapati bertemu dengan putra daripada Wiswawasu, yaitu Lalita. They developed some loving relationship with. Dan akhirnya antara Widyapati dan Lalita mengembangkan hubungan cinta kasih. So finally Vidyapati married to Lalita. Dan kemudian berikutnya Widyapati menikah dengan Lalita. And Vidyapati was staying in that Vishwavasu's house. Dan Widyapati karena sudah menikahi putri daripada Wiswawasu, maka Widyapati bersama istrinya Lalita tinggal di rumah Widyapati. When every day Vishwavasu was coming to home, that their room was filled with fragrance, different type of fragrance of flower and different perfume. Setiap malam ketika Wiswawasu kembali ke rumahnya, maka rumahnya itu penuh dengan aroma keharuman bunga dupa yang sangat harum sekali, dan suasana rumah itu menjadi tenang damai. So Vidyapati was astonished and asked Lalita. Kemudian Widyapati menjadi sangat heran akan hal ini, dan kemudian dia bertanya kepada Lalita, istrinya. Lalita said to Vidyapati that my father is going to worship Nilamada. Kemudian Lalita mengatakan bahwa ayahku setiap hari pergi ke tengah hutan untuk memuja Sri Nilamadawa. Then Vidyapati wanted to see Nilamada. Dan kemudian Widyapati ingin untuk dapat darsan dengan Sri Nilamadawa. But his father was very strict. Tetapi ayah daripada Lalita sangat-sangat strict sekali. The Vishwavasu, he said to Lalita, don't disclose about Nilamada to anyone. Karena sang ayah yaitu Wiswawasu sudah mengatakan kepada Lalita, jangan pernah membuka rahasia tentang keberadaan Nilamadawa kepada siapapun juga. Somehow Lalita, out of love towards Vidyapati, she spoke about Nilamada to Vidyapati. Dan akhirnya karena cintanya Lalita kepada Widyapati, maka dia akhirnya mengungkapkan rahasia ini kepada Widyapati. So Vidyapati forced Lalita to tell her father to bring him to Nilamadhava one time. Dan akhirnya Widyapati mencoba untuk mendorong ataupun memaksa Lalita supaya meminta kepada ayahnya agar Widyapati diperkenankan ataupun diajak sekali saja untuk memperoleh kesempatan darsan dengan Nilamadawa. When Lalita said to Vishwavasu about this, then Vishwavasu became very angry on Lalita. Ketika Lalita menyampaikan keinginan Widyapati ini kepada ayahnya pada Wiswawasu, maka ayahnya yaitu Wiswawasu sangat marah kepada Lalita. Because Vishwavasu was always having fear that if anyone will know about Nilamadhava, he may take away Nilamadhava from him. Karena Wiswawasu selalu ada kecemasan di dalam hatinya. Mungkin kalau ada orang melihat ketampanan daripada Nilamadawa ini, mungkin orang itu akan mengambil Nilamadawa dari tangannya. So he will be deprived of serving Nilamadhava. Dan sehingga dia tidak mungkin lagi dapat melanjutkan melayani Nilamadawa. So Nilamadhava was being served by Vishwavasu every day. Dan Nilamadawa telah dipuja oleh Wiswawasu setiap hari. And since Vishwavasu was Sabara Hunterman family, from Hunterman family, Karena Wiswawasu adalah kelompok Sabara, yaitu kelompok yang menjalani hidupnya dengan cara berburu. he was only offering fruit and flower to
Nilamadava. maka dia hanya mampu untuk mempersembahkan buah dan bunga kepada Nilamadawa. So then Lalita said Kemudian Lalita mengatakan, to take her husband to Nilamadava. ya, menyampaikan kepada ayahnya supaya Wiswawasu berkenan membawa suaminya yaitu Widyapati kepada Nilamadawa. So when Vishwavasu saw that Lalita is so much having desire that her husband should go and see Nilamadava, then he made a condition. Ya. Kemudian ketika Wiswawasu melihat ketetapan hati dari putrinya, mengharapkan supaya suaminya ataupun menantunya bisa diajak untuk bisa darsan kepada Nilamadawa, kemudian Wiswawasu memberikan sebuah syarat. Then Vishwavasu finally agreed to bring Vidyapati to Nilamadava. Ya, setelah disetujui syaratnya itu, kemudian Wiswawasu berjanji untuk mengizinkan dan ingin membawa menantunya itu untuk bisa darsan dengan Nilamadawa. But he put a condition Ya, tapi dengan sebuah syarat. that the Vidyapati's eyes will be tied with blindfold. Ya, dan sepanjang perjalanan dari rumahnya itu, Widyapati harus ditutup matanya, He will not be able to see the way. sehingga dia tidak mampu melihat jalan yang akan dilalui sepanjang jalan yang dilaluinya. So Vidyapati agreed. Dan Widyapati juga setuju dengan syarat itu. Then next day morning, Dan kemudian keesokan pagi took hari Vidyapati besoknya, with him to Nilamadava. Wiswawasu membawa Widyapati untuk ke tempat Nilamadawa. His eyes were tied with the blindfold. Dan kedua mata daripada Widyapati ditutup dengan rapat. Somehow Vidyapati was very intelligent. Namun karena Widyapati sungguh-sungguh sangat cerdas, He asked Lalita to give some mustard seed to him. dia meminta kepada Lalita supaya diberikan biji sawi. And Vidyapati was throwing that mustard seed on the way going to Nilamadava. Dan sepanjang jalan yang dilalui oleh Wiswawasu dan Widyapati, Widyapati ini menaburkan biji sawi ini sepanjang jalan. Then after that, Vidyapati got opportunity to see Nilamadava. Dan setelah sampai di tempat tersebut, Widyapati memperoleh kesempatan untuk melihat Nilamadawa. When he saw Nilamadava, so beautiful form, Ketika melihat bentuk yang sangat indah daripada Nilamadawa, immediately he could understand this is the place where actually Maharaj Indradyumna asked me to come. Kemudian segera dapat mengerti bahwa inilah tempat yang dimaksudkan untuk dicari oleh Maharaj Indradyumna. So I will take this deity form to Avantipura Maharaj Indradyumna's place. Maka saya harus membawa arca daripada Nilamadawa yang sangat indah ini ke Avantipura, yaitu ke tempat istana daripada Maharaj Indradyumna. Then he came back to their house. Kemudian setelah selesai puja, mereka kembali ke rumahnya, ke rumah Wiswawasu. The next day he left that place. Dan kemudian keesokan harinya dia meninggalkan tempat itu. So he went to Maharaj Indradyumna. Kemudian dia pergi ke tempat Maharaj Indradyumna, kembali ke istana Maharaj Indradyumna. When Vidyapati left, Ketika Widyapati meninggalkan tempat itu, the next day when Vishwavasu went to serve Nilamadava, ketika keesokan harinya Wiswawasu kembali untuk memuja Nilamadawa, he saw that Nilamadava has disappeared. dan dia melihat bahwa Nilamadawa sudah menghilang dari tempat itu. So he was crying like a child. Dan kemudian dia menangis seperti anak kecil. And he became mad. Dan kemudian dia menjadi seperti orang gila. He thought that Vidyapati has stolen his deity. Dia berpikir bahwa Widyapati lah yang telah mencuri Nilamadawa. This way, when he was crying, that some voice came. Dan ketika Wiswawasu menangis seperti itu, maka ada suara yang memberitahu. Nilamadava himself saying
Nilamadawa sendiri yang mengatakan, that don't worry, I will be worshipped by Maharaj Indradyumna. janganlah takut, jangan menangis, karena aku ingin supaya aku sendiri dipuja oleh Maharaj Indradyumna. So Visavasu could not believe what Tapi Wiswasu tidak mampu untuk meyakini, mempercayai suara itu. So then Maharaj Indradyumna was informed by Vidyapati about Nilamadava deity form. Ya, setelah Widyapati kembali ke istana Maharaj Indradyumna, ya, Widyapati melaporkan kepada Maharaj Indradyumna tentang keberadaan dan keindahan daripada Sri Nilamadawa. So Maharaj Indradyumna came with Vidyapati to get place. Kemudian Maharaj Indradyumna bersama Widyapati datang ke tempat itu, That mustard seed already grew dan and it become plant. benih biji sawi yang ditaburkan sudah tumbuh menjadi pohon yang sudah cukup besar. So Vidyapati could find the place where Nilamadava was there. Dan Widyapati dapat menemukan di mana tempat daripada Nilamadawa tinggal di berstana. But actually Nilamadava was not there. Tetapi yang malangnya Nilamadawa sudah tidak ada lagi di tempat itu. Then Maharaj Indradyumna thought that Visavasu has kept somewhere else in Nilamadava. Tetapi kemudian Indradyumna Maharaj berpikir bahwa Wiswawasu yang telah menyembunyikan Nilamadawa di suatu tempat rahasia tertentu. He wanted to arrest. Dan kemudian Maharaj Indradyumna ingin menahan, memenjarakan Wiswawasu. So somehow again the voice came. Kemudian suara daripada Nilamadawa datang lagi untuk Nilamadava memberitahu. was saying that he has gone by his own will. Sri Nilamadawa mengatakan kepada Maharaj Indradyumna bahwa beliau sendiri yang ingin pergi dari tempat itu. And he said, Dan beliau sendiri mengatakan, I want to give darshan to many persons. aku ingin memberikan dasan kepada banyak orang. Until now, I was getting all types of seva from Visavasu. Sampai saat ini aku sudah mendapatkan berbagai puja dan sewa dari Wiswawasu. But Maharaj Indradyumna want to place me in such a place, many will be benefited by seeing me. Dan tetapi Maharaj Indradyumna ingin menempatkan aku di suatu tempat di mana banyak orang yang dapat darsan dan mendapatkan kemujuran dengan darsan, memperoleh darsan dari diriku. So Maharaj Indradyumna constructed a very beautiful temple there. Sehingga Maharaj Indradyumna membangun tempel yang sangat indah di tempat itu. And we know the 3 lots of wood were floating in this ocean. Dan kemudian ada cerita yang berkelanjutan, yaitu mengapungnya 3 potong kayu di samudra. And it came to Banki, the delta area Banki. Dan kemudian sampai di pantai dari Awantipura. Ketika itu namanya adalah Awantipura. Awantipura is Maharaj Indradyumna's place. But this is just Banki. Banki. Banti. Banki. Tempat itu bernama Banti. Where they found the 3 pieces of. Di mana ditemukan 3 potong kayu itu. And you all know how this the wood was cut and then it became Jagannath Baladev Subhadra Devi. Dan selanjutnya Prabu Mataji semua sudah tahu bagaimana kayu itu kemudian diukir dan menjadilah wujud daripada Sri Jagannath Baladewa dan Subhadra. The point is that Poinnya adalah Bhagavan, he wants to be worshipped by many. Tuhan sendiri ingin supaya dipuja oleh banyak orang. Bhagavan wants to be served by many. Tuhan ingin dilayani oleh banyak orang. So therefore, Maharaj Indradyumna built a very nice, beautiful, big temple for Jagannath Baladev Subhadra. Karena itulah Maharaj Indradyumna membangun tempel yang sangat besar dan indah untuk istana daripada Sri Nilamadawa Sri Jagannath. And Brahmaji came and installed the deities. Dan Brahmaji sendiri yang datang untuk mengabhiseka, untuk mempranap pratista arcanya.
Until now, the Seva Puja is going on. Dan sampai sekarang sewa puja itu sudah berlangsung terus. Similarly, this temple also, we can say that it was installed by, the deities were installed by a pure sadhu, pure devotee. Demikian pula di tempat ini kita dapat mengatakan pula bahwa murti daripada Sri Gauranitai, Jagannath Baladev Subhadra Dewi dan Sri Sri Radha Seswar telah di pranapratishta diabhiseka oleh seorang penyembah murni Tuhan. So therefore, many are getting the opportunity to come here and serve them. Karena itu banyak penyembah yang memperoleh kesempatan untuk datang dan melayani di tempat ini. Many are getting opportunity to do Nam Seva and Dham Seva. Ya, banyak penyembah yang peroleh kesempatan untuk melakukan pelayanan dengan cara dam sewa dan nam sewa. Dham Seva means where the deities are there. Dam That sewa is Dham. artinya di mana arca itu dipuja itu menjadi tempat suci ataupun dam. And Nam Seva we know, chanting the holy name. Hare Dan nam Krishna. sewa artinya kita mengucapkan mantra Hare Krishna. So, the sadhu, sannyasi, sadhu, Maharaj, they open temple, they install deities only to give opportunity to the devotees to serve there. Jadi para sadhu guru Maharaj, ya, beliau membuka tempel, mempranap ataupun mengabhiseka murti hanyalah untuk memberikan kemujudan pada banyak orang untuk dapat melayani dan mendapatkan pinsyapan. So we should come here and try to serve Radha Raseswar. Karena itulah para penyembah yang datang ke sini dan berusahalah untuk melayani Sri Sri Radha Raseswar. Then we can be delivered from our material life. Sehingga dengan cara pelayanan seperti itu kita dapat dibebaskan dari kehidupan material kita. So therefore, in deity form, Bhagavan Krishna is giving opportunity to everyone to come and serve him. Karena itu Bhagawan Sri Krishna dalam wujud sebagai Arca Wigraha memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melayani beliau dan untuk dibebaskan dari kekekatan materialnya. So we got opportunity to serve Sri Radha Raseswar. Dan kita telah diberikan kesempatan untuk melayani Sri Sri Radha Raseswar. By serving them, we can make our human life successful. Dengan melayani beliau dengan penuh cinta kasih, ini memberikan kesempatan pada kita semua untuk menjadikan kehidupan kita sebagai manusia mencapai sukses penuhnya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Sri Radha Raseswar ki, Jai, Sri Gauranitai ki, Jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Jai, Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki, Jai, Nitai Gaur Premanand. Hari Bol. Jai Sri Prabhupada Ji Maharaj. Two kind of performances here delivered by our youths here. Jadi ada dua persembahan tari dan drama sebagai penutup acara as the closing sessions of our occasion today. So please give more space on the stage. Jadi bisa diberikan tempat di atas panggung. Yang pertama mohon bersiap-siap. Apakah para petugas yang in charge sudah siap?
Sri Radha Kunjabi Hari Yutski, ya, thank you very much. Demikian tadi Krishna Murari. Jadi sebagai penutup.
सर्वांग मधुरताया मधुरता ने जग में जन्म राधा से पाया। राधा मधुर राधा के मुखड़े पर मृदु मुस्कान मधुर स्वर्ण मधुर स्वर्ण में सुर भी मधुर सुरभि का भान मधुर प्रिय है रस सृष्टा रस दृष्टा रस भ्रष्टा रस खान मधुर। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं
जग में कोई नहीं राधे के समान मधुर। कृष्ण मधुर कृष्ण से मैं हुई मधुर मेरी पहचान मधुर अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् Siswi Radar Siswar Youth Ki. Kita beri tepuk tangan pada para penari kita, Sangka Warana Pahlawi.
siswa Reki atas kekurangan yang sengaja atau tidak sengaja, and thank you very much for Maharaj for your mercy to attend this program tonight, and we would like to express our gratitude and also very sorry if knowingly or unknowingly we made mistake in our service. Sebelum salam sewa 2-3 menit ada pengumuman dari panitia. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Ini saya ada sedikit pengumuman bahwa kami dari panitia acara Vyasa Puja Sripad Bhakti Swarup Damodar yang akan jatuh pada tanggal 25 November. Kami mengundang Prabhu dan Mataji lagi untuk hadir di keselamatan Sri Sri Radha Siswar dan untuk ikut merayakan hari kemunculan dari Sripad Bhakti Swarup Damodar Swami Guru Maharaj, dan juga tanggal 24. Jadi sebelum acara Vyasa Puja itu kita semua penyembah juga diundang untuk menghadiri hari ulang tahun Tempel Sri Sri Radha Kunja Bihari di Klungkung. Jadi kita juga diharapkan semua penyembah untuk bisa hadir dan datang ke Sri Sri Radha Kunja Bihari pada tanggal 24 November. Jadi 24 November adalah ulang tahun Radha Kunja Bihari Klungkung.